CSU के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सोहतरा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा और वज़ीर बल्दियात को ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के तमाम अजला में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सेंट्री वर्कर जो हैं, जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले सेंट्री वर्कर हैं, कंपनियां उन पर जुल्म जबर कर रही हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है करोड़ों रुपया महाना कटौतियों के ज़रिए, सुपरवाइज़रों के ज़रिए सेंट्री वर्करों से हर माह मंथली लेने के ज़रिया से करोड़ों रुपया जो है कंपनी और उसके अहलकार जो हैं वो हड़प कर रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है कि शिकायतें आ रही हैं कि हर माह 500-700,000 आरजी सेंट्री वर्कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसे फायर कर रही है, उसे निकाल रही है, और वो उन सेंट्री वर्करों से पूरा माह काम करवाया जाता है, और जब महीना कंप्लीट होने को आता है, जब वो तनख्वाह के करीब पहुंचते हैं तो उन सेंट्री वर्करों को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है। ये जुल्म है। और उसके बाद उस सारे महीने की जिसमें उन्होंने काम किया है उन गरीबों को तनख्वाह नहीं दी जाती, और वो सारा फ़ायदा जो है सिर्फ और सिर्फ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ठेकेदार जो है उसे पहुंच रहा है, या CEO बाबर साहबदीन और उसके सारे रुफ़का जो हैं उस रुपए पैसे को जो करोड़ों में है उसे हर माह हड़प कर रहे हैं। और मैं मजम्मत करता हूं कि इस्लामाबाद में सेंट्री वर्करों को 4 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। मजम्मत करते हैं इंतज़ामिया के इस रवैये की। अगर इस माह सेंट्री वर्करों को साबका तमाम तनख्वाहें अदा ना की गई तो पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के कारकुन इस्लामाबाद में, लाहौर में, नारोवाल में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, मुल्तान में, लिया में, हर जगह पर एहतजाज करेंगे। ये जुल्म है। मजदूरों के बच्चे जो हैं तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, सेंट्री वर्कर जो काम कर रहे हैं 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने के बायस सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। उनके घरों में फाका कशी है। लोग जो है अपने बच्चों को दूध पिलाने से कासर हो चुके हैं। उनके बच्चे जो तालीम हासिल करते थे वो स्कूल सिस्टम जो है उन्होंने उन्हें फारग कर दिया है फीसों की अदायगी ना होने की वजह से। ज़रूरत है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है, CDA जो है, फौरी तौर पर उन सेंट्री वर्करों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए इंतज़ाम करें। शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत बुज़ुर्ग अज़ीम कादर नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम बिशप डॉक्टर MM वकास सोहतरा है। मैं बिशप ऑफ वन इन क्राइस्ट फैमिली चर्च ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। और हम अपनी कौम के का एक अपने अंदर दर्द रखते हैं, और जैसे इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों में खबरें आती हैं, सुनते हैं, दिल को बड़ा दुख होता है। अगला महीना जो है वो खुशी का महीना है, क्रिसमस का महीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि जितने सेंट्री वर्करों को बिला वजह नौकरियों से फारग किया हुआ है उनको फ़ौरन बहाल किया जाए, और उनकी तमाम साबका और ये क्रिसमस की सारी तनख्वाहें जो है उन्हें अदा की जाए, ताकि वो अपने बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकें, अपने मालिक मकानों के जो किराया है वो अदा कर सके। क्योंकि बहुत सारे 90% जो सेंट्री वर्कर हैं उनके पास अपनी छत भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है, और वो किराए के घरों में रहते हैं, और हर माह किराया ना देने की वजह से मालिक मकान की तरफ से कितनी उन्हें अजियत उठानी पड़ती है। इसलिए मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि सेंट्री वर्करों को जो बिला वजह बरतरफ कर दिए गए हैं उनको बहाल किया जाए,
اور ان کو سابقہ اور کرسمس کی جو ہے تمام تنخواہیں ادا کی جائیں. اور یہ بہت ظلم ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں ہر یو سی لیول پر جو ان کے سی ای او ہیں, ان کے جو انچارج ہیں, سپروائزر ہیں, وہ 5,000 سے لے کر 7,000 روپیہ تک رشوت زبردستی غنڈہ گردی کے ذریعے سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ نے نہ دیے تو آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. یہ کتنی ستم ظریفی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, ہر یو سی میں کم از کم 50% لوگ انہوں نے برائے نام رکھے ہوئے ہیں. ان کو آدھی تنخواہ دیتے ہیں اور وہ برائے نام دھاڑی لگا کے چلے جاتے ہیں. آدھی تنخواہیں جتنا عملہ ہے سپروائزر سے لے کے اوپر سی او تک اور جتنے درمیان میں لوگ آتے ہیں سب مل کر وہ اس پیسے کو کھا رہے ہیں. یہ کروڑوں روپے کا جو ہے یہ اس وقت غبن جو ہے ہو رہا ہے. برائے مہربانی اس طرح توجہ دیں. خداوند آپ کو زندگی سے دے. آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر خصوصی غور کر کے ان غریب مسیحوں کے اوپر خدا ترسی کی جائے. گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. تھینک یو. میں تو بڑا پریشان ہوں اور بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایجنسیاں جو کروڑوں روپے لیتی ہیں, دفتر ہیں ان کے, گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, سہولیات لیتے ہیں, وہ ایجنسیاں کہاں ہیں جو ایسے راشی لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے کہ اوپر جا کر یہ رپورٹ دیں. اور اگر یہ راشی رپورٹ دیتے ہیں اور اوپر والے جو بیٹھے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارے جو غریب لوگ ہیں, یہ جو سینٹری ورکرز ہیں, ان کا جناب یہ پیسہ کھا رہے ہیں, ان کے بچوں کا پیسہ کھا رہے ہیں. یہ ایک مدت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر یہ راشی افسر اگر ہماری بات نہیں سنتے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائیں, اپنا کیس انہیں دیں کہ دیکھیں جناب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کے منافی کر رہے ہیں. کیا اسلام میں رشوت لینا جائز ہے؟ اسلام میں رشوت لینا جائز نہیں ہے. تو اگر اسلام میں رشوت لینا جائز نہیں ہے تو یہ لے رہے ہیں تو ہم جائیں گے. کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہمیشہ انٹرفیئر ڈائلاگ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو راشی ہیں یہ اپنے قبلے درست کر لیں, ورنہ نظریاتی کونسل کے پاس جا کر ان کا محاسبہ کریں گے, ان کے اوپر فتوے دلوائیں گے. ہم پھر اگر ادھر نہیں بات ہماری بنے گی تو پھر ہم ادھر جائیں گے. میری بس اتنی سی بات ہے, برائے کرم یہ اپنی قبلے درست کریں. یہ بات اب چل نکلی ہے, یہ بند نہیں ہونی. یہ پیسے دینے پڑیں گے, بلکہ وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے جو پچھلے سالوں سے یہ کھا رہے ہیں. سارا حساب ان سے لینا پڑے گا. یہ برائے کرم یہ مت سمجھے کہ 2-3 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جناب, یہ بول جاتے ہیں, اپنا سر کھپاتے ہیں, اس کے بعد بات ختم. یہ بات ایسے ختم اب نہیں ہوگی. یہ قافلہ چل نکلا ہے اور کسی منزل پہ ہی جا کے اس نے پہنچنا ہے. شکریہ.